bagi kita semua yang telah mengambil amanah pendidikan ini oleh yang kami muliakan Syekh Dr. Arif Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kepada waktu dan tempat dipersilakan kepada masyhura wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على معلم البشرية رسول الثقلين الذي أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فجئناكم من مكة المكرمة أخوة في الله ومحبة فيه ودعوة إلى الله عز وجل، لا نبتغي إلا وجه الله عز وجل. نرجو من هذه الزيارة أن يكون لها أثر كبير في النفوس وثمرة طيبة تترجم على الواقع في قوة لأهل السنة والجماعة وفي تربية الأبناء وفي قوة معاهد المسلمين في هذا البلد الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka ceramah beliau dengan menyampaikan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang maha segala-galanya. Kemudian beliau juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan muallimul basyariyah, yang pengajar atau guru bagi umat manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai rahmat bagi kita semua. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan, kami datang kepada kalian, kepada antum semua dari kota Makkah Mukarramah. Kami datang sebagai bentuk persaudaraan di antara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dalam rangka berdakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mengharapkan dari kedatangan kami ini kecuali mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan adanya pengaruh, adanya faedah yang besar yang membekas dalam jiwa-jiwa kita di dalam ziarah dan dakwah yang beliau laksanakan ini. الله عز وجل هو الإله الخالق سبحانه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الصاحبة والولد في حقه لا يجوز أن تنسب إليه لا صاحبة ولا ولدا، لأن الإله لا يحتاج إلى أحد، وهو أيضا لا ينام، حي قيوم، هو يقوم بشؤون عباده جميعا. وأما الخلق فالله عز وجل جعل من أسباب سعادتهم وتكاثرهم وبقائهم التناسل والتكاثر والفرح باتخاذ الصاحبة والولد. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, adalah Tuhan Sang Pencipta yang tidak memiliki pasangan dan juga tidak memiliki keturunan. Maka tidak boleh untuk menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak ataupun istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang senantiasa terjaga, tidak pernah tidur, hidup tegak, yang selainnya bergantung kepadanya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus semua urusan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adapun makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan bagi mereka sebab-sebab keberadaan mereka. Allah jadikan bagi mereka sebab-sebab keberlangsungan hidup mereka di dunia ini. ولذلك يسعى الإنسان على طبيعته في شريعة الإسلام والشرائع السابقة في البحث عن الزوجة والولد، وإن لم يجد
فهو دليل، فهو يعني يعوض ذلك بالصبر على هذه المصيبة إن كان لا يجد ولدا أو لا يأتي له ولد. وكذلك إن لم يتزوج فهذا يدل على إما قلة ذات يده من المال أو أن عنده مشكلة صحية ونحو ذلك، فيكون البحث عن الزواج أو بناء بيت الأسرة والأبناء طبيعة جبلية في الإنسان لا يتخلف عنها إلا من كان عنده إشكال إما صحي أو مالي أو نحو ذلك. Maka oleh karena itu manusia dari zaman dahulu mereka itu berusaha untuk mencari, untuk melakukan pernikahan untuk memperoleh keturunan, memperoleh istri dan keturunan. Bila mereka tidak mampu mendapatkannya, maka semuanya itu mereka hadapi dengan sikap bersabar. Ketidakmampuan mereka banyak sebabnya, di antaranya kurangnya harta atau sebab adanya kurang sehat dalam jasad mereka. Mencari pasangan itu adalah sebuah karakter atau sifat dasar manusia yang Allah ciptakan mereka dengannya. Maka orang-orang yang meninggalkan pernikahan atau tidak mau menikah itu tidaklah melainkan mereka ada masalah dalam diri mereka, baik masalah kurangnya harta ataupun masalah kesehatan. فالزواج آية من آيات الله. قال الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن السكن ليس هو البيت، السكن الزوجة الصالحة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فآدم عليه السلام لم تطب له الجنة بدون حواء، فالله أخرج له حواء من ضلعه، فكانت نعم الأنيس ونعم الزوجة، وتاب إلى الله عز وجل لما خرج من الجنة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأشد ما يكون غيظا للشيطان هو البيت المسلم، فهو نواة تكوين المجتمع المسلم والأمة الإسلامية، تبتدئ من البيت. لذلك فطن الأعداء لهذا الحصن الحصين للمسلمين، فقاموا بمحاولة تخريبه بالغزو الفكري وإفساد المرأة وإخراجها من بيتها للتبرج والسفور ومخالطة الرجال وإخراج الأبناء إلى الشوارع وإهمال الآباء. فإذا ضاعت الأسرة فيضيع تبعا لها المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع ونعم وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء أي وقاية وحماية. نعم. Menikah adalah ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Bahwa di antara tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan bagi kalian istri atau pasangan dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, tujuannya agar kalian bisa mendapatkan ketenangan. Dan Allah jadikan di antara kedua kalian, pasangan suami dan istri, rasa cinta, rasa kasih sayang. Maka apabila kita tidak menikah, artinya kita telah menzalimi diri kita, karena kita terhindar dari mendapatkan apa yang telah Allah sebutkan. Dan syaitan begitu marah terhadap adanya keluarga muslim, adanya keluarga yang terbentuk antara suami dan istri. Maka oleh karena itu pula musuh-musuh Islam bila ingin menghancurkan Islam, mereka itu akan menyerang benteng pertahanan terkuat, yaitu rumah tangga muslim.
rumah tangga muslim yang akan mereka sasar untuk merusak generasi ini. Maka oleh karena itu keluarga atau rumah tangga yang Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah." Rasul katakan bahawa dunia ini adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah sosok wanita, sosok istri yang salehah. Rasul juga bersabda, "Man istata'a minkumul ba'a," barang siapa di antara kalian, wahai para pemuda, yang mampu untuk melaksanakan menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pada nikah itu ada lebih menundukkan pandangan. Dia ada benteng dan bisa menundukkan pandangan. Maka barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah pelindung bagi dirinya. ومن تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر من العبادات والمعاملات. فهذا فضل عظيم أن يؤتي الله عز وجل الإنسان زوجة طيبة مباركة وأبناء بررة صالحين، ويكون البيت مليئا بالرفق والرحمة. فإن هذا البيت الذي قد عمر على شريعة الله عز وجل هو ملاذ آمن من صوارف الدهر والمصائب وأعداء الدين، فهو حماية أولى ويكون انطلاقة أولى للمجتمع المسلم مع بيت الله المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة اهتم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبناء المسجد، وكان ممن كان من الصحابة ممن جاءوا من المهاجرين تزوجوا من نساء المدينة، وكان الأنصاري من له زوجتان منهم يقول لأخيه المهاجر من قريش وغيرهم، يقول: أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها تزوجها يا أخي، دلالة على أن المسجد والبيت ثم بعد ذلك جاءت المدارس هي أسباب قوة وتمكين للمجتمع بإذن الله عز وجل. Menikah adalah bahwa orang itu apabila dia menikah artinya dia menyempurnakan sebagian dari agamanya. Maka oleh karena itu hendaklah orang tersebut untuk menjaga sebagian yang setengahnya lagi. Menikah dan keluarga istri merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat berharga. Maka sebuah rumah tangga yang makmur, yang dibina dengan baik adalah merupakan tempat yang aman, pelindung yang aman dari ujian, dari cobaan, dari musibah dan dari musuh-musuh agama. Dan dia adalah pelindung pertama tentunya bersama masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika pertama datang ke Madinah, yang beliau pertama perhatikan adalah membuat masjid. Kemudian apa? Yaitu adanya pernikahan silam antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansar. Maka kita dapati beberapa di antara kaum muhajirin, ya, sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, menikah dengan gadis-gadis atau wanita-wanita kota Madinah. Bahkan di antara apa yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yang menunjukkan tentang kuatnya persatuan mereka, bahwa ketika dia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian laki-laki itu mengatakan, aku punya sekian istri, aku akan menceraikan satunya agar untuk engkau bisa nikahi. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW atau para sahabat Nabi SAW tentang masalah pernikahan atau rumah tangga ini. Demikian juga dengan madrasah, dengan lembaga keilmuan, tempat untuk ilmu, ia juga merupakan sebab dari sebab-sebab keterlindungan kita dan kekuatan yang kita miliki. وقد حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة، فيختار المسلم زوجة
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطيعه إذا أمر ويسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. فهذه المرأة أجرها عظيم في البيت، ومن أسباب دخولها الجنة طاعة زوجها في غير معصية الله. إذا صلت المرأة كما جاء في الحديث، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فهذا فضل عظيم، ولذلك المرأة تقوم لها يعني مكانة عظيمة وأجر عند الله متى ما اتخذت هذه الأسباب، لأنها هي مصنع الرجال. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam sangat menganjurkan untuk kita itu memilih-milih pasangan, memilih istri yang tepat, yang salehah. Karena sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, bahwa istri yang salehah itu bila ia diperintah oleh suaminya, maka ia mentaati suaminya. Bila sang suami melihat dan memandang kepadanya, maka suami pun senang dan bahagia. Dan bila suami itu tidak berada di rumah, maka perempuan itu atau istri itu menjaga apa yang diamanatkan suaminya terhadap dirinya. Di antara sebab-sebab seorang wanita akan memperoleh surga adalah ketika wanita itu taat kepada sang suami. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu", apabila seorang wanita melaksanakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mentaati suaminya, maka dia akan dipersilahkan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang wanita itu kehendaki. Ini sungguh merupakan keutamaan yang besar. Ketika seorang wanita taat pada suaminya, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذن ما هي منهجية صلاح الأبناء واستصلاحهم وتربيتهم؟ مع اختيار الأم الصالحة يأتي قبل ذلك، مع صلاح اختيار الزوجة الصالحة يأتي قبل ذلك أن يكون الأب صالحا يجتهد في صلاحه. ولذلك الله عز وجل في سورة الكهف حفظ الكنز لليتيمين، وقال في الآية، جاء في الآية وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين أن هذا هو الجد السابع لهما، الجد السابع لهذين اليتيمين كان صالحا، فانتقلت بركة صلاحه إلى الذرية حتى الجيل السابع. والله عز وجل يبارك في ذريتك إذا كنت صالحا مستقيما بإذن الله عز وجل. Jadi bagaimana metode untuk kita bisa membentuk anak-anak yang saleh? Tentunya dengan memilih calon ibu yang saleh. Tapi sebelum itu, maka hendaklah calon bapak pun adalah seorang yang saleh, seorang yang baik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu tentang ceritanya Khidir bersama Nabi Musa. Salah satu kejadiannya adalah ketika menyaksikan reruntuhan yang dimiliki oleh 2 anak yatim. Di sini disebutkan bahwa orang tua atau nenek moyang dari kedua anak yatim ini adalah orang saleh. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Khidir untuk, atau Nabi Khidir untuk membangun tembok yang runtuh itu agar terjaga harta yang ada di bawahnya. Oleh para ulama disebutkan bahwa Abu Masalihah ini, ya, orang tua yang saleh ini adalah orang tua yang tingkatan ke-7. 7 keturunan yang dulu, yang telah lampau, itu yang saleh. Subhanallah. Kemudian bekas dan pengaruh dari kesolehannya itu bisa sampai kepada anak keturunannya yang ke-7. Yang ke-7. Nah, inilah maka di antara sebab untuk bisa kita dijaga keturunan kita, hendaklah kita menjadi orang yang saleh. ومن أسباب صلاح الذرية اختيار الأسماء الحسنة لهم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك النساء يختار لهن للبنات أسماء
من أسماء القدوات من الصحابيات ومن الصالحات من سلف هذه الأمة. Dan juga di antara sebab-sebab baiknya anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, sebabnya adalah di antaranya dengan kita memilihkan nama yang bagus, yang baik. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, di antara nama yang baik adalah seperti Abdullah, Abdurrahman. Juga di antara nama-nama wanita yang baik tadi disebutkan oleh Syekh, ya, di antara nama-nama sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويعق عن المولود يذبح العقيقة شكرا لله وفكاكا من الشيطان. Kemudian di antara juga untuk menjadi atau memperoleh anak yang saleh adalah dengan kita mengadakan akikah untuk anak kita. Ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat keturunan, juga sebagai pelindung dari gangguan syaitan. ومما يستصلح به الأبناء أيضا وهو من أعظم الأسباب الدعاء لهم، فقد ورد في القرآن على لسان الأنبياء وهم أنبياء مؤيدون بالوحي أنهم يتبرؤون من حولهم وقوتهم ويتعلقون بحول الله وقوته في صلاح أولادهم، فكلهم يدعو الله عز وجل بصلاح الأبناء، كما جاء عن زكريا وهو قد بلغ من الكبر عتيا وزوجته كانت عاقرة اشترط صلاح الذرية، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكل الأنبياء كذلك يدعون لأبنائهم كما هو دعاء إبراهيم على سبيل المثال في سورة إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما في سورة الفرقان. وهكذا القرآن تكثر فيه دعوات الأنبياء لأبنائهم بالصلاح، ولذلك بعض الناس يخطئ عندما يعتمد على القواعد التربوية فقط أو النظريات التي صنعها البشر للأسرة. هذه خير إذا كانت موافقة للكتاب والسنة، لكن الاتكال عليها فقط هو مما والعياذ بالله يكون مما وكل الله عز وجل الإنسان إلى نفسه. ونحن ندعو دائما نقول اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإذا وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا طرفة عين فقد هلكنا. لذلك لا نعتمد على نظريات البشر، نأخذ منها ونستخلص منها أسبابا للتربية، لكن المتكأ الأساس هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه النظريات لا بد لها من مرجع في كتاب الله وسنة نبيه، فلم يتركنا الله هملا ولم يضيعنا. Dan di antara juga yang bisa dijadikan sebab untuk kita bisa membentuk dan memperoleh anak yang saleh, dan ini juga merupakan sebab yang paling mulia, yaitu berdoa, mendoakan anak agar menjadi anak yang saleh. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru, karena hal ini telah ada bahkan oleh para anbiya, oleh kalangan para nabi terdahulu. Mereka memohon dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak mereka. Sebagaimana diriwayatkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria yang diberikan keturunan di saat setelah berputus asa, kemudian dia berdoa untuk mendapatkan keturunan yang saleh agar anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Demikian nabi-nabi yang lain, di antaranya juga Nabi Ibrahim yang berdoa dalam surat Al-Furqan. Allah sebutkan tentang doa Nabi Ibrahim yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan keturunannya adalah keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Demikian nabi-nabi yang lain itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak keturunan mereka dijadikan orang yang saleh. Intinya bahwa berdoa salah satu di antara sebab untuk kita bisa menjadikan atau memperoleh anak yang saleh, bahkan dia merupakan sebab yang sangat mulia. Adapun apa yang terbentuk atau yang dicapai oleh manusia pada hari ini berupa hal-hal modern, alat-alat terbaru yang itu dikatakan sebagai sarana untuk baiknya anak,
maka itu semua tidak boleh kita lakukan melainkan apabila dia itu sesuai dengan agama kita. Artinya dia tidak bertentangan dengan agama kita. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyerahkan diri kita kepada diri kita. Jangan sampai Allah melepaskan diri kita meskipun itu sekejap mata. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang hamba pada dirinya, maka hamba itu akan binasa. Maka tempat bersandar yang asasi, yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun teori-teori hasil pengamatan eksperimen manusia, maka semuanya itu akan bisa dikatakan benar apabila ada dalil, ada Al-Quran dan Sunnah yang mendukungnya. وأعظم استثمار يستثمره الإنسان ليس في المال ولا في البيوت ولا في المراكب ولا في التفاخر بالدنيا من حطامها، إنما الاستثمار الحقيقي هو في تربية الأبناء. ومن أصعب ما يكون على الدعاة وعلى الآباء والمربين هو محاسبة أنفسهم والنية، الخوف من تقلب النية، متابعة النية، ثم تربية النشء والأبناء. من أصعب الأمور على الإنسان. لذلك أصعب ما يجد المسلم على نفسه هو مراقبة نيته ومتابعة استصلاحها، لأن النية تتقلب بين فينة وأخرى، وكذلك تربية الأبناء من أصعب الأمور على الإنسان، فعليه أن يعتمد على الله عز وجل في ذلك. وما تبذله من مال في تربية أبنائك فهو الاستثمار الحقيقي. لست بخاسر، المال يفنى وولدك بإذن الله إذا صلح يبقى لك حتى بعد موتك. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له من هذه الثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به وصدقة جارية. فولدك ذكرا أو أنثى كان يبقى لك بعد موتك، وهذا هي التجارة الرابحة لمن عقل ذلك وفهم. فاختيار الأساتذة الجيدين المتميزين والمعاهد المتميزة وتوجيه الابن إلى ما يحسن والنظر إلى مواهبه وتشجيعه على طلب العلم، هذا من أعظم القربات إلى الله، وستجد بركة ذلك وسعادته في الدنيا والآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. لذلك يأتي الإنسان يوم القيامة درجته في الجنة يعلمها، فإذا به يرقى إلى درجة أعلى فيقول يا ربي عملي لا يوصلني إلى هذه الدرجة في الجنة، فيقول باستغفار ولدك لك، والولد أي الذكر والأنثى. فالبنات أيضا هن مقصودات في هذا، وهن بركة وسعادة ومؤنسات البيوت. Ketahui bahwa investasi yang sebenarnya, investasi yang hakiki itu bukanlah pada menginvestasikan harta atau menginvestasikan bangunan perumahan atau yang semisalnya. Tetapi investasi yang hakiki yang kita miliki adalah terdapat pada pendidikan anak-anak kita. Dan hal yang paling berat bagi seorang murabbi, bagi seorang yang mendidik anak-anak adalah menjaga niatnya. Menjaga niatnya kemudian membina anak-anak tersebut. Menjaga niat itu termasuk hal yang sangat sulit. Mengawasi niat kita pribadi, kemudian diikuti bagaimana kita mendidik anak tersebut. Jadi dua hal ini adalah hal terberat yang dijalankan oleh seorang murabbi. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang murabbi, seorang guru, seorang pelaksana pendidik untuk berpegang teguh, untuk bersandar betul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Investasi yang hakiki itulah anak-anak kita, keturunan kita ini. Karena setelah kita mati nanti tidak ada yang bermanfaat kecuali tiga. Salah satunya adalah anak yang saleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Bila seorang manusia mati, maka semua amal perbuatannya terputus illa min salas, kecuali tiga hal. Salah satu dari tiga hal itu adalah anak.
adalah anak yang saleh. Sungguh mendidik anak, menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh adalah sebuah usaha, sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Bisnis yang memberikan kesuksesan dan keuntungan. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kita harus melakukan langkah memilih guru untuk anak-anak kita, memilih tempat belajar yang bisa memberikan semangat, yang bisa memberikan ilmu, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang saleh. Dan ini juga merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang beriman nanti kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan-keturunan mereka yang beriman pula. Maka oleh karena itu juga seorang harus di akhirat kelak ketika seseorang meninggal dunia, seorang orang tua yang memiliki tulang meninggal dunia, dia mendapatkan tempat yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang dimana menurut dia sendiri tempat tidak layak untuk dia. Kemudian dia bertanya, bagaimana saya mendapatkan ini semua? Kemudian Allah SWT jawab, bahwa itu semua engkau dapatkan karena anakmu, karena keturunanmu. Maka oleh karena itu tujuan atau maksud yang kita ingin sampaikan adalah pentingnya untuk mendidik anak-anak kita, baik yang laki ataupun perempuan. ومع عظم أجر التربية وصعوبتها خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة لا بد واجب على الآباء أن يتعاونوا مع الأساتذة ومع المعاهد التي تدرس أبنائهم، وألا يرموهم إلى المعهد مقابل النقود ثم يجعلوا تربيتهم فقط من جانب أحادي واحد وهو المعهد. فهذه المسألة العظيمة التربية تحتاج إلى تكاتف وتعاون، فالأسرة تكمل المعهد والمعهد يكمل المسجد، فالمسجد والأسرة والمعهد ثلاثي التربية، فلا ينفك ابن أو بنت من الاستصلاح بالمرور على هذه الثلاثة. فإذا تخلى البيت عن التربية ثم رمى التهمة على المعهد واكتفى بدفع النقود فقط، فالمسألة ليست شراء وبيعا، ليست مكاسب دنيوية، هي متابعة. فالذي تبنيه أنت في الأسرة ويبنيه المعهد كذلك والمسجد في سنة يهدمه مقطع في اليوتيوب أو في فيسبوك أو غيره في دقيقة. لذلك علينا أن نضع أيدينا في أيدي الأساتذة والمعهد وألا نكون ناقدين متابعين لأخطاء المعاهد وجهات التعليم وأئمة المساجد وأساتذة تحفيظ القرآن، بل علينا أن نعينهم وندعو لهم ونلتمس لهم العذر لما يواجهوه من تربية هذا الجيل وتنشئته على ما كان عليه أبناء الصحابة رضي الله عنهم. إذا هم على ثغر عظيم في جهاد كبير، فلا تكن أنت معول هدم يا ولي الأمر أو والدة الطالب أو الطالبة تكونون ممن يثنيهم ويكثر عليهم يعني العتاب واللوم، بل شدوا أيديكم بأيديهم وأنتم كالصف الواحد. فلا تتخلى أيها الأب وأيتها الأم، لا تتخلين عن التربية بدعوى أنني سجلت في التحفيظ أو في المعهد. المعهد والتحفيظ مكملان لدور الأسرة. الأسرة هي النواة الأولى لانطلاق التربية، بل إن أحيانا إذا كان الأب مربيا والأم معلمة ربما يستغني أحيانا عن جانب من جوانب التعليم لأنه ما قد قام به في البيت. لكن حتى لو كان الطفل متعلما وذكيا إذا فقد جانب الأسرة فقد اهتزت شخصيته، ويستطيع الشيطان وأصحاب السوء أن يفترسوه وأن يأخذوه معهم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أبنائنا وألا نرمي التهم ونبرر لأنفسنا أننا فعلنا الذي علينا. الذي عليك أن تتابع أبنائك منذ أن تزوجت وأنجبتهم حتى تموت، وتواصل بالدعاء في حياتك لهم، ولا تعلم ابذل ما عندك ولا تعلم هل يصلحون أم لا، لكن لا بد من بذل السبب. فتعاونوا وشدوا بأيدي إخوانكم من أهل الخير أساتذة ومربين، والله يتولى الصالحين ولن يخيب الله آمالكم.
pendidikan menuntut kita untuk bekerja sama, untuk saling mendorong, saling menopang dalam mendidik anak-anak kita. Keluarga bekerja sama dengan madrasah. Maka janganlah seseorang, salah satu di antara kalian wahai bapak-bapak, wahai para wali santri, wali siswa, sekedar memberikan uang atau membayar infak bulanan, kemudian Anda menyerahkan anak-anak Anda ke madrasah tanpa mau tahu tentang kondisi mereka. Ini semua tidaklah dibenarkan. Tetapi harusnya ada kerjasama, ada sinergi antara sekolah, masjid, dan rumah. Mereka saling melengkapi. Apabila sebuah rumah atau rumah tangga itu kosong dari pendidikan, dari pembelajaran, hilang bekas-bekas pendidikannya, kemudian mereka menyalahkan lembaga pendidikan, maka ini adalah jalan langkah yang tidak tepat. Maka harusnya mereka itu mengamati, mengontrol perkembangan anak-anak mereka. Karena anak-anak itu begitu cepat akan hilang bekas-bekas atau pengaruh pelajaran yang mereka dapatkan di madrasah-madrasah mereka. Dengan sebentar mereka membuka video di YouTube atau di Facebook, mereka akan hilang. Maka oleh karena itu harusnya kita untuk bekerja sama, saling bahu-membahu antara pihak keluarga dengan para pengajar-pengajar, dan tidak membiarkan madrasah itu bekerja sendiri, tapi hendaknya dari pihak rumah atau keluarga, wali memiliki andil untuk juga menjaga anak-anak tersebut. Maka kita harus saling tolong-menolong untuk hal ini. Dan kita pun bila ada hal yang keliru atau kurang tepat dalam pandangan kita yang dilakukan oleh sebuah sekolah atau lembaga, agar kita memberikan udzur serta maaf kepada mereka. Mereka para pengajar, para ustaz, mereka berada di posisi yang sangat vital, dan azim. Maka oleh karena itu jangan kita mencela mereka bila ada kesalahan, tetapi sebaliknya kita harus bekerja sama. Jangan dikatakan, saya sudah tinggalkan anak saya di pesantren, aman sudah. Saya sekolahkan anak saya di pondok yang bagus, selesai sudah. Tidak. Tetapi hendaknya kerjasama. Keluarga, apabila dia adalah keluarga yang baik, atau mungkin orang tua laki-lakinya adalah seorang yang pengajar, atau ibunya juga seorang guru, maka bisa jadi keluarga yang seperti ini tidak membutuhkan madrasah, karena mereka sendiri adalah sosok yang bisa mengajarkan ilmu, mengajarkan adab kepada anak-anak tersebut. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita, dan tidak kita serahkan kepada lembaga pendidikan saja tanpa kita mau peduli. Kita harus terus mengontrol anak-anak kita di sepanjang hidup kita. Jangan pernah kita lalai dari mereka. Kita harus bekerjasama dan saling bahu-membahu bersama mereka-mereka yang menjalankan tugas yang mulia ini. وفي الختام ندعو الله عز وجل، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نسألك يا الله أن تصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح ما فسد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قل للآباء والأمهات واجزهم خير الجزاء عن تربية أبنائهم، واجز المعلمين والمربين والفضلاء والدعاة فيما يبذلونه. اللهم إنا نسألك أن تعينهم. اللهم سددهم يا رب العالمين ووفقهم واجعل الإخلاص نصب أعينهم. اللهم إنا نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من كل فساد، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على محمد
وعلى المهاجرين والأنصار ومن تبعهم إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على محمد.